প্রচুর। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, होटल का चूल्हा लाया। जिंदा हूँ तो जी दरकार নাই রে। जी लेने दो, भरी बरसात में भीगों में तो पिया करता Sana to? Pati? Sana to no? না Ano bolis? এটা বন্ধ আছে এটা বন্ধ আছে পিছনে হালকা আছে ড্যামগুলো দেখ না এখন টাইম এগুলো আছে ভিডিও করতে হবে এই জায়গাগুলো। কর নিচে না নামতে তো নাম। আমি আছি এখানে আমি ওই